Okay guys, kita akan continue dengan lecture 3.2 which is on Nernst equation Alright. Okay. So before this kita dah belajar berkenaan E0 cell lah. Okay, E0 cell standard cell potential ni. Okay, di mana E0 cell you dah belajar dia sama dengan E0 cathode minus E0 anode. Okay, alright. So itu adalah for standard condition lah, standard cell potential. Okay, ada zero simbolnya E0 cell okay, under standard condition lah. Okay, Nernst equation ni pula kita boleh pakai untuk calculate cell potential, okay, ataupun dalam volt lah okay, for any chosen concentration. Okay, for any chosen concentration. Okay, so actually formula ni, ini formula asal dia lah. E cell is equals to E0 cell minus RT over NF ln concentration of product over reactant lah. Okay, nanti kita akan tengok apa tu exponential ni semua Okay, alright. Okay, so formula ni dia dah simplify di mana okay, temperature tu okay, we set at 298 Kelvin. Okay, dan R tu adalah kita punya gas constant lah. Okay, so you pernah dengar gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole. Okay, dan F ni adalah apa kita panggil sebagai Faraday lah. Nanti kita akan tengok apa tu dalam 1.3 nanti kita akan tengok. Okay, so 1 Faraday you kena tahu value dia sama dengan 96,500 coulomb. Okay, C tu coulomb lah. Okay, alright. Okay, so ini adalah formula asal dia lah. Okay, for Nernst equation. Okay, so once they insert the values and all, okay, dia dah simplify lah. Okay, this is our final formula tu yang simplified after we insert all those values Okay, alright, or this one. Okay, right. E cell is equals to E0 cell minus, okay, after you substitute all the values tu you will get 0.0592 over N. Okay, N tu adalah number of electron. Okay, times by log concentration of product, okay, to the power of X over concentration of reactant to the power of Y. Okay, alright. Okay, so actually concentration of product over reactant ni lebih kurang sama macam yang KC you dah belajar before this masa dalam SEM 1 chemical equilibrium tu. Okay, Q tu adalah quotient lah. Quotient tu maksudnya bahagilah. Okay, concentration of product over concentration of reactant. Okay, nanti kita akan tengok what this power ni semua ni. Okay, dan N tu macam saya bagi tahu tadi dia adalah number of electrons involved. Okay, so kita dah belajar macam mana nak tulis half equation semua. Okay, so number of electron tu adalah bilangan elektron selepas kita dah balancekan our half equation tu. Berapa elektron tu. Nanti kita akan tengok contoh pengiraan lah. Okay, dan Q tu reaction quotient, concentration of product over concentration of reactant to the power of something lah. Okay, alright. So let's have a look at the contoh pengiraan Okay, so dia bagi this equation. Okay, overall equation ni. Okay, zinc with nickel ion, then you have zinc ion and nickel solid lah. Okay, dia dah bagi tahu the standard cell potential. Okay, E0 cell sama dengan 0.51 volt. Okay, so you kena tahu beza E0 cell dengan E cell So dia suruh cakap, dia suruh find the cell potential E cell if the Ni2 plus concentration is 5 molar and the zinc ion punya concentration is 0.05 molar. Okay, so first you must be clear lah. Okay, siapa kita punya anode yang undergo oxidation. Okay, anode undergo oxidation. Siapa kita punya cathode yang undergo reduction. Okay, lepas tu kita kena boleh tulis persamaan setengah half equation untuk oxidation dengan reduction tu dengan betul. Okay, dan concentration ion yang dibagi itulah. Okay, so you kena tahu dekat produk ada zinc ion. Okay, berapa concentration dia? 0.05 molar. Okay, dekat reactant kita ada ion nickel Ni2+, concentration dia 5 molar. Okay, alright.
Okay, so first we must make sure that our half equation tu is correct lah. Okay, untuk nickel tu dia undergoes reduction, so Ni2 plus kepada nickel you add 2 electron on the left, dan oxidation tu zinc will be oxidized to zinc ion, charge zinc ion tu Zn2 plus, so you will add 2 electrons on the right. Okay, so yang ni kita boleh terus proceed sebab apa? The number of electron tu is balanced, so kita tak perlu darab apa-apa, we just cancel the electrons. Okay, and then we just add the equation. Okay, this is our overall equation. Okay, yang macam diberi dalam soalan lah. Okay, tapi sebelum tu you kena boleh buat you punya half equation ni dulu untuk oxidation dan reduction. Okay, so based on our overall equation ni, okay, so kita tengok, okay, kita punya zinc ion Zn2 plus dekat produk. Okay, dia ion product over ion reactant lah, dan reactant kita ada nickel ion. Sebab tu Q tu nanti, okay, zinc ion over nickel ion, and our N value tu, number of electron tu will be 2. Again macam sebaik tahu bilangan elektron selepas kita dah balance kan. Okay, so 2. Okay, next we use this formula lah. Okay, E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 over N log concentration of ion dalam produk bahagi dengan concentration ion dalam reactant kita. Okay, so the values are all given, you tinggal nak substitute sahaja. Okay, so make sure you substitute the values correctly lah. 0.51, N kita adalah 2, and then concentration ion product adalah 0.05, and reactant is 5.0. Okay, this should give you an answer of 0.57 volt. Okay, alright. So this one another example. Okay, so an electrochemical cell is represented as, okay, so ini melibatkan kita punya SHE, standard hydrogen electrode tu. Okay, kalau you recall balik, kita ada hydrogen gas. Okay, dia oxidize jadi hydrogen ion lah. Okay, so ni kita pakai platinum inert electrode. Okay, ni adalah dekat sebelah anode. Okay, nanti kita kena boleh buat persamaan setengah juga untuk oxidation hydrogen gas kepada hydrogen ion ni. Dan di cathode pula nanti sebelah kanan ni, silver ion will be reduced to silver. Okay, if the value of the cell potential is 1.198 volt, dia suruh determine the concentration of hydrogen ion solution. Okay, alright. So yang ni dia bagi kita punya E cell. Okay, so but anything, okay, before kita proceed, okay, kita kena kira dulu E naught cell kita. Okay, E naught cell adalah cathode minus anode lah. Untuk tu you kena pakai you punya table tu, standard reduction potential table. Okay, alright. So yang ni dia dah bagi overall equation, but still kalau you tengok semula dekat sini, you tahu dekat anode hydrogen will be oxidized to hydrogen ion. So you kena boleh bagi equation tu dengan betul lah. Okay, dekat anode, okay, hydrogen gas will be oxidized dan bagi kita hydrogen ion. Okay, so balancekan bilangan. Okay, sekarang sebelah kiri oxidation number dia 0, sebelah kanan positive 1 ada 2, so positive 2 lah. So kita add 2 elektron dekat sebelah kanan. Okay, dan untuk cathode pula silver ion silver ion dia reduce jadi silver. Okay, so kita kena add elektron lah. Okay, so again macam saya bagi tahu before we write the overall equation tu, kita kena pastikan bilangan elektron balance. Kalau you perasan dekat anode we release 2 elektron, dekat cathode kita terima 1 elektron sahajalah. So apa kita kena buat, we must multiply this whole equation tu by 2. Okay, alright. So ini adalah kita punya final equation untuk cathode lah. And if you see now the electrons are balanced on opposite side, we can cancel them off. Lepas tu kita tambahkan saja apa yang dekat sebelah reactant dan sebelah produk. So we'll give you this one lah. Okay, so take note of the overall equation ni properly sebab nanti kita akan tengok yang macam mana nak pakai power tu semua. Okay,
So macam saya bagi tahu, E0 cell ni cathode minus anode. Okey, yang cathode ni silver ni boleh dapat daripada standard reduction potential table tu lah. The value dia adalah positive 0.8 volt. Okey, dan anode kita adalah SHE lah. Okey, so kena recall balik, SHE kita tetapkan value dia sebagai kosong. So it's just 0.8 minus 0, which is positive 0.8 lah. Okay, so you kena calculate E0 cell ni dulu, baru kita boleh proceed. Okay, next kita write kita punya formula ni. Cell potential is equals to E0 cell minus 0.0592 over N. Okay, log. Okay, sekarang tengok concentration of ion in our product H+. Okay, kita ada 2 mol, so dia akan jadi kuasa 2. Okay, dan reaktan kita, okay, ion dalam reaktan kita adalah silver ion. Okay, ada 2 mol, so dia akan jadi kuasa 2. Okay, so bila ions tu ada mol di hadapan, okay, dia akan jadi sebagai kuasa lah. So this is another thing you should know. Okay, alright. Okay, so cell potential soalan dah bagi, E0 cell you dah kira. Okay, number of electron ni selepas kita balancekan. So lepas kita balancekan, kita nampak kita perlukan 2 elektron. Okay, log concentration of hydrogen ion in the product yang kita nak cari. Okay, concentration of silver ion ni, okay, concentration of silver ion ni kalau you tengok dia dah bagi dekat sini 1 molar. Okay, so it's just about substituting the values and then pindahkan log semua. Okay, concentration of hydrogen ion ni ada kuasa 2, you jadikan square root. Okay, so your final answer nanti, concentration of hydrogen ion tu you should get as 1.89 times 10 to the power of minus 7. Okay, alright. Okay, another thing menggunakan Nernst equation ni okay, apa yang kita kena tahu, okay, bila at equilibrium, macam yang kita dah belajar sebelum ni lah, chemical equilibrium. Okay, bila at equilibrium tu, okay, apa yang you kena tahu, E cell tu sama dengan 0. The cell potential tu sama dengan 0. Maksudnya no net reaction occur. Yang Q tu, okay, ion product bahagi ion reactant tu kita boleh samakan dia dengan K lah. Okay, dan kena ingat at equilibrium E cell tu E cell tu is equals to 0. Okay, so apa dia buat, dia substitute E cell equals to 0 ke dalam formula ni lah. Okay, and then dia rearrange semua. Okay, so you tinggal dengan ni lah, E0 cell is equals to 0.0592 over N log K. Okay, Q tu kita gantikan dengan K, maksudnya dia tu sekarang at equilibrium lah. Okay, so K tu adalah dia punya equilibrium, constant. Okay, ini contoh soalan di mana dia minta kita untuk calculate the value of K lah. Okay, calculate K for zinc copper cell. Okay, dia bagi E0 untuk zinc, dia bagi E0 untuk copper. Okay, so daripada value ni you dah kena tahu dah. Okay, zinc more negative. So maksudnya dia adalah kita punya anode. Zinc kita anode, dia undergoes oxidation. Okay, copper adalah kita punya cathode, dia undergo reduction. Okay, so you punya half equation tu semua kena betul lah. Okay, ni yang macam saya beritahu tadi. Okay, E0 cell of zinc tu more negative, dia akan undergo oxidation, anode. E0 copper more positive, dia akan undergo reduction and will be our cathode lah. Okay, so equation untuk oxidation tu, okay, zinc oxidized to zinc ion, okay, release 2 electron, dan equation untuk reduction tu copper to ion, receive 2 electrons dan jadi copper. Okay, so overall dia kita tak perlu buat apa-apa lah. Sebab apa? Bilangan elektron tu dah sama dah. Okay, the bilangan elektron tu dah sama. Okay, so we just combine the equation. Okay, next kita kena calculate E0 cell ni, cathode minus anode. Cathode kita positif 0.34 minus negatif 0.76. Okay, sebab tu saya bagi tahu yang positif negatif tu jangan tertinggal lah. Okay, should give you your final answer as positive 1.10 volt. Okay,
Alright, dah ada value E naught cell, kita boleh masukkan dalam formula yang kita simplify tadi tu. Okay, alright. So kena ingat, at equilibrium, okay, Q tu kita gantikan dengan K, okay, dan E cell kita tu sama dengan 0 lah. Okay, itu at equilibrium, syarat-syarat dia. Okay, E cell kita sama dengan 0. Okay, and our N value tu is 2. Okay, so you just substitute all the values inside. Okay, you solve for K. Okay, you should get 1.45 times 10 to the power of 37. Dia punya constant tu K. Okay, alright. Okay, ini pun sama macam kita tengok tadi tu untuk voltaic cell tu. Okay, kita tengok untuk E naught cell lah. Sekarang kita tengok untuk E cell, tapi konsep dia masih sama. Maksudnya kalau E cell tu positif more than 0, maksudnya reaction tu spontaneous. Okay, kalau E cell tu kita dapat negatif, maksudnya reaction tu non spontaneous. Dan at equilibrium, sekiranya E cell kita tu sama dengan 0. Okay, it's the same thing. E naught cell dengan E cell, the spontaneity of a reaction tu sama je. Okay, kalau dia more than 0, maksudnya spontaneous. Kalau E cell tu you kira less than 0, dia non spontaneous. Dan kalau dia sama dengan 0, maksudnya dia at equilibrium. Okay class, now let's have a look at example 4 ni. Okay, so ditanyalah, will the following reaction occur spontaneously at 25 degrees Celsius if the concentration of Fe2 plus is 0.6 molar dan concentration of cadmium ion CD2 cadmium is 0.01 molar. Okay, so dia dah bagi half equation dan dia dah bagi E naught value ni semua. Okay, so daripada dia bagi overall equation. So daripada overall equation, you kena tahu cadmium yang undergo oxidation. Okay, sebab dia punya oxidation number bertambah, dia adalah kita punya anode, undergoes oxidation. Dan iron kita, dia undergoes reduction, kita punya cathode. Okay, so you kena tahulah E naught value ni siapa anode, siapa cathode. Okay, so you write the half equation untuk reduction untuk iron dan oxidation untuk cadmium. Okay, so bilangan elektron dia dah balance dah, so we don't have to do anything lah. Okay, and then kita punya overall equation ni. Okay, alright. So what we do first, we calculate E naught cell, cathode minus anode. Okay, we should get this one as negative 0.04 volt. Okay, you should get negative 0.04 volt untuk E naught cell ni. Okay, next apa kita buat? Kita selesaikan dan cari E cell kita. Okay, alright. So produk ion kita adalah cadmium ion, reactant kita adalah Fe2 plus ion. Okay, Q dan number of electrons lepas balance, ni kita memang tak perlu buat any balancing lah, memang samalah 2. Okay, we just substitute the values ni. Okay, alright. Okay, so substituting all these values gives you E cell value kita positive, which means more than 0. Okay, so maksud dia apa? E cell kita more than 0, that means that the reaction ni is spontaneous. Okay, so ini overall lah 3.1 and 3.2 sudah cover. Okay, so you guys dah boleh mula buat soalan tutorial. Nanti we will discuss in the following class lah. Okay, alright, thanks.